مسلمان زیادہ سے زیادہ جرنلزم کے میدان میں آگے بڑھے، ان کے ادارے مضبوط ہو۔ للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ہدایت کے لیے آئی ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ رمضان جو ہے وہ صرف ایک روزہ نہیں ہے بلکہ ایک تہذیبی اور سماجی بھی ایک موقع ہے، خاص طور پہ اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر۔ نفرت اورنگزیب کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو ظالم دکھانا ہے۔ اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ رمضان کے افطار کے بہانے پڑھے لکھے مختلف طبقات کے لوگوں کو ایک جگہ بیٹھنے کا، اپنے اندر جو اختلافات ہیں اس کو ختم کریں۔ اللہ کے رسول کے اوپر جو پیغام آیا اس کی وجوہات کیا تھی؟ وہ دنیا میں برائی کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ دور طیبہ سے رہ کے ماجد۔ This program is presented by Hamdard Ruabza, the Drink of India. ناظرین کرام السلام علیکم۔ ملت ٹائمز کے خاص پروگرام برکت رمضان میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان زمرین فاروق۔ ناظرین، ملت ٹائمز کی ٹیم اس وقت موجود ہے جسولہ میں، اور یہاں پر ہوٹل زین ان میں کوگیٹو میڈیا ہاؤس کا افطار پارٹی کا انعقاد ہوا ہے، اور یہاں کی افطار پارٹی کے سے ہم آپ کو روبرو کرائیں گے۔ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں تمام دسترخوان وسیع کر دیا جاتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا اور تمام اہل خانہ کا خیال رکھا جاتا ہے، چاہے وہ نان مسلم ہو، مسلم ہو، تمام لوگوں کا ایک بھوک کا اور تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بابرکت جو مہینہ رمضان کا ہمارے درمیان ہے، اس میں بے حد نعمتیں ہیں، بے حد مغفرت کا یہ اشرہ چل رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اپنی توبہ کیجیے گناہوں سے اور اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیے۔ صبر اور تحمل کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں یہ مہینہ بہت کچھ سکھاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو رہی رمضان کی بات، اور چلتے ہیں اندر، اور یہاں کا افطار پارٹی کا کیا انتظامات ہیں، کیا رونقیں ہیں، کیسا دسترخوان ہے، اور یہاں پر کون کون لوگ آئے ہیں، ان کے کیا پیغامات ہیں آپ کے لیے، تو ہم وہ سب بھی بتائیں گے اور جانیں گے۔ یہ کوگیٹو میڈیا ہاؤس جو صحافیوں کا ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر تمام صحافیوں کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، اور کافی عرصے سے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو یہاں کے فاؤنڈر اینڈ صدر جو ہیں شمس تبریز قاسمی صاحب ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور تفصیلی بیان جو شمس تبریز قاسمی صاحب کوگیٹو میڈیا ہاؤس کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم ان سے تفصیل سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے یہ میڈیا ہاؤس بنا اور کس طرح سے اس میڈیا ہاؤس اپنا کام کر رہا ہے اور کام جاری رکھ رہا ہے۔ تو چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کیا رونقیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں۔ آئیے۔ ناظرین کا جیسے کہ آپ نے دیکھا کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن کا یہاں افطار پارٹی ہے۔ ہمارے ساتھ کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن کے صدر اور فاؤنڈر ہمارے ساتھ شمس تبریز قاسمی صاحب ہیں۔ سب سے پہلے تو شمس سر، آپ کو تو رمضان کی بہت مبارک۔ جی بہت شکریہ، سبھی لوگوں کو رمضان کی مبارک۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیا ادارہ ہے؟ کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن دراصل ایک آرگنائزیشن ہے ڈیجیٹل میڈیا کے صحافیوں کی، جس کا مقصد ہے کہ جتنے جرنلسٹ ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا میں کام کر رہے ہیں، ان سب کو آپس میں جوڑا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے۔ امت مسلمہ کا، خاص طور پر انڈیا میں مسلم کمیونٹی کا، ہمارے لیڈرز کا ایک بڑا شکوہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس میڈیا نہیں ہے، ان کے پاس جرنلسٹ نہیں ہیں، دوسرے میڈیا پر ان کو ایک طرح سے بھروسہ کرنا پڑتا ہے، اور وہاں مسلمانوں کے خلاف دن رات نگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن بنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس بھی بے شمار مسلم جرنلسٹ ہیں جو لوگ بڑا کام کر رہے ہیں، ضرورت یہ ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کو آپس میں جوڑا جائے۔ تو اسی لیے ہم نے تمام جرنلسٹ کو، صحافیوں کو جوڑنے کے لیے یہ ادارہ بنایا ہے، جس کا مقصد ہے کہ ان کے لیے ورکشاپ کرانا، ان کو ایک نیریٹو دینا، ان کو ضرورت پڑنے پر ان کو لیگل سپورٹ دینا، ان کی فائنینشیل سپورٹ کرنا کہ کیسے مسلمان زیادہ سے زیادہ جرنلزم کے میدان میں آگے بڑھے، ان کے ادارے مضبوط ہو اور ہم لوگ اچھے انداز میں جرنلزم کر سکے۔ کیونکہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے یا جو رائٹ ونگ میڈیا ہے، وہاں دن رات مسلمانوں کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن کا کہ ملت ٹائم جیسے 50 میڈیا ہاؤسز بنے اور ان سب کو آپس میں جوڑا جائے۔ کہ ملت ٹائمز ہو چکا ہے، لیکن اس طرح کے ہمارے پاس 50 میڈیا ہاؤسز چاہیے، تو ان سب کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہم نے
ने कोगिटो मीडिया फाउंडेशन बनाया है। बेहद बेहद अच्छी कोशिश है सर आपकी। सबसे दूसरा मेरा सवाल यही होगा कि आप एक बहुत बड़े सहाफ़ी और मीडिया हाउस में काम करते हैं और आपको 24 घंटे काम करना होता है, आपकी कोई छुट्टी भी नहीं होती। तो रमज़ान का ये जो महीना है, आप कैसे इसका स्केड्यूल है आपका काम का, और किस तरह से आपको फील्ड पे भी कई बार जाना पड़ता है। अभी आप कुछ दिन पहले वक्फ के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था उस पर भी। तो रमज़ान का महीना और फिर ये और तरावी और फिर रोज़ा वगैरह, कुरान इबादत, तो कैसे मैनेज करें? बिल्कुल, रमज़ान में बरकत होती है तो वक्त में भी बरकत होती है। रमज़ान हमें डिसिप्लिन सिखाता है, वक्त मैनेजमेंट सिखाता है, तो रमज़ान में सारा काम हो जाता है। बरकत का महीना है तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है सर। तो हमारे व्यूवर्स, हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम रमज़ान का? बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, रोज़ा रखिए, कुरान की तिलावत कीजिए। बरकत का महीना है और रमज़ान में हमें सब कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना है, बल्कि इबादत का तो महीना है ही, लेकिन इसी के साथ बड़े बड़े कारनामे भी रमज़ान में अंजाम दिए जा सकते हैं और सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। नाज़रीन देख सकते हैं आप यहाँ कोगिटो मीडिया की जो इफ्तार पार्टी है वो लगातार जारी है और यहाँ पर कुछ मेहमान यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, तो हम उनके भी मैसेज, उनके भी पैगाम आप तक पहुँचाएँगे। तो हमारे साथ शाहिद सिद्दीकी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान मुबारक हो भाई। रमज़ान में ये जो इफ्तार पार्टियाँ होती हैं, तो सर ये क्या पैगाम है? मेरा पैगाम ये है कि ये बेहतरीन ज़रिया है करीब आने का, ताल्लुकात बनाने का और अपने तहज़ीब को, अपने कल्चर को दुनिया तक पहुंचाने का और बताने का कि रमज़ान जो है वो सिर्फ एक रोज़ा नहीं है बल्कि एक तहज़ीबी और समाजी भी एक मौका है, ख़ास तौर पे इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, कि जहाँ पर हम लोगों को दिखा सकते हैं कि हम कितने अदब के साथ और कितनी मोहब्बत के साथ, कितने खुलूस के साथ अपनी तमाम जो रिवायत को कायम रखते हैं और साथ ही हमारी सेहत बनाने के लिए इससे बेहतरीन कोई और ज़रिया नहीं है। रोज़े से बेहतर दुनिया में कोई और तरीक़ा नहीं है रमज़ान से। तो इसलिए रमज़ान जो है वो अल्लाह का नेमत है, अल्लाह ताला की नेमत है, इसलिए सबके लिए बहुत बेहतर है। जी शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर रमज़ान मुबारक। आपको मुबारक हो। और इस रमज़ान के इफ्तार के बहाने मीडिया के लोगों को और मुख्तलिफ़ शोबे के लोगों को जोड़ने के लिए, एक जगह बिठाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सबको मुबारक हो। मिल्लत टाइम्स की टीम को और ख़ास तौर से शम्स तबे साहब को बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर रमज़ान मुबारक। रमज़ान और आपको भी। मैं एयू आसिफ हूँ और मुझे खुशी है कि सोशल मीडिया की जो एक तंजीम है कोजिटो, उसकी तरफ से जो अफ्तार का नज़म है शम्स तबे साहब की क़यादत में और आप लोगों की कोशिशों से, वो एक बड़ी अच्छी कोशिश है। इस बहाने सोशल मीडिया के ही लोगों को जोड़ने का मौका नहीं मिलेगा इससे, बल्कि इससे दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो हैं, वकला की है, दीगर सहाफ़ियों की है, प्रिंट मीडिया की है, जजेस कुछ यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ स्कॉलर्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन मौका है रमज़ान के अफ्तार के बहाने पढ़े लिखे मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोगों को एक जगह बैठने का, और अल्लाह करे कि सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़े। और इसने गुज़श्ता दिनों जो एक बड़ा काम किया था फ़लस्तीन में, गाज़ा में, ख़ास तौर से जो शोधा सहाफ़ी थे, उनके सिलसिले में दुनिया में शायद पहली कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। तो ये एक मकसद के लिए काम करती है कोजिटो, और मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं कि आगे बढ़े और लोगों को आगे बढ़ाकर जोड़ती रहे।
कैसा लगा आपको, रमज़ान किस तरह से गुजर रहे हैं, और कोविटो मीडिया फाउंडेशन का जो इफ्तार पार्टी है वो आपसी इत्तेहाद को, आपसी यकजहती को बढ़ावा दे रही है और सहाफ़ियों के लिए एक मजबूत पायदान की तरह हो रही है, तो आप किस नज़र से देखते हैं? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि एक जगह छोटे बड़े सब मीडिया लोग हाउसेस को या जो यूट्यूबर्स हैं उनको मिला के एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और इफ्तार जो है वैसे भी लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है, और हमारे यहाँ इस्लाम में नमाज पे खड़े होते हैं तो सब बनती है, तो उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा, जी बिल्कुल, एक सब में सारे लोग हो जाते हैं, क्या अमीर क्या गरीब तो क्या। इसीलिए ये भी वैसे ही है, मैं इसको इसी नज़रिए से देखता हूँ। और इंशाल्लाह जिस पर्पस से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है वो भी हासिल होगा ज़रूर। सर, हमारे व्यूवर्स, हमारे नाज़रीन को क्या रमज़ान का आप पैगाम देना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं रमज़ान? रमज़ान का पैगाम तो मैं यही दूंगा कि खुदा का जो हुक्म है, अल्लाह का जो हुक्म है, उसको हम उसको माने, उस नज़रिए से इस्लाम को देखें और कोशिश करके हर कोशिश अपने अंदर जो इख्तिलाफ़ात है उसको ख़त्म करें। और नहीं हो सकता अगर इख्तिलाफ़ ख़त्म तो कम से कम ऐसे स्टेज पर पहुँचे जहाँ एक कॉमन मिनिमम आइडिया हो सारे लोगों का कि हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो सकें। कौमी यकजहती को एक मजबूत पायदान चाहिए, एक मजबूत इत्तेहाद चाहिए। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपको रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, आपको भी रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। सर, मौजूदा दौर में रमज़ान की ये पार्टियाँ किस तरह से कौमी यकजहती को बढ़ावा देती हैं, और सबसे दूसरा ये कि रमज़ान का क्या पैगाम आप हमारे नाज़रीन को भी? रमज़ान का पैगाम खुदावंद ताला की तरफ से है। उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इसमें कुरान नाजिल हुआ है, इसकी शान है माह मुबारक रमज़ान की। और कुरान की पहचान भी खुदावंद ताला ने ख़ुद कराई है कि हुदन लिन्नास व बायनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, ये हिदायत के लिए आई है, हिदायत है लोगों के लिए। तो इस रमज़ान के महीने में हम पर हिदायत नाजिल हुई है, तो सबसे बेहतरीन तरीका हमारे लिए यही होगा कि उस हिदायत से करीब हो जो हिदायत खुदावंद ताला ने हम लोगों के लिए नाजिल की है, और उस हिदायत का दामन पकड़े और मिल्लत के जो इस वक्त मसाइल हैं उन मसाइल को समझे और उन मसाइल का मुकाबला करें। दूर तैबा से रह के माजिद, दूर तैबा से रह के माजिद, मेरा जीने में दिल नहीं रहता। दूर तैबा से रह के माजिद, मेरा जीने में दिल नहीं रहता। जब मदीने में दिल नहीं रहता, मेरे सीने में दिल नहीं रहता। जब मदीने में दिल नहीं रहता, मेरे सीने में दिल नहीं रहता। जज़ाकल्लाह। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरीके के जो इफ्तार हैं ये कोई आम महफ़िल नहीं है, ये जोड़कर बैठने की महफ़िल है। तो इसको इसी तरीके से समझा जाए कि ये ऐसा नहीं है कि बस आए खाए पिए और चले गए। ये एक पैगाम देता है इस बात का कि हम सब मिलकर जब बैठते हैं तो खाली खाते पीते ही नहीं हैं, बल्कि हम कुछ ऐसी बातें भी करते हैं जो मुल्क और कौम की मफाद के लिए होती हैं। जो अक्सर हम लोग शेर पढ़ते हैं कि चंद शायर हैं जो आपस में मिल बैठते हैं, वरना लोगों में वो नफ़रत है कि दिल बैठते हैं। लेकिन मैं यहाँ यही कहूँगी कि चंद सहाफ़ी भी हैं जो आपस में मिल बैठते हैं। तो ये सहाफ़ी जब मिलकर बैठते हैं तो यकीनन बहुत कामयाब एक प्रोग्राम देते हैं और एक कामयाब प्रोग्राम की शुरुआत भी करते हैं। कोगिटो मैं देख रही हूँ कि उनका मकसद बहुत अच्छा है, उनका एम बहुत अच्छा है। बस मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। बेहद शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो नाज़रीन देख सकते हैं यहाँ की रौनक बरकरार है। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं, चाहे वो मुल्क की तरक्की हुए हों, आपसी यकजहती के हों। ये इफ्तार पार्टियाँ वाकई में एक दस्तरखान नहीं होती, आपस में एक दूसरे के माइंड की, आपस में एक दूसरे की नज़रिए की
ایک بات ہوتی ہے کہ آپس میں جب 4 لوگ بیٹھتے ہیں 2 لوگ بیٹھتے ہیں تو آپسی نظریہ آپسی سجیشن ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں. اسی سے ہمارا ملک چل رہا ہے اور اس ملک کی ترقی آپس کے اتحاد سے ہے. ناظرین میرے ساتھ بنے رہیے, میں اور لوگوں کے میسج بھی آپ تک پہنچاؤں گی. 100 سال سے انڈیا ہر فیلنگ کو سیلیبریٹ کرتا آیا ہے روح افزا کے ساتھ, اسی لیے آج بھی ہے روح افزا, دا ڈرنک آف انڈیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, یہ کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن کی جو افطار پارٹی ہے یہ رمضان میں کیا پیغام دے رہی ہے اور یہاں پر آ کر آپ کو کیسا لگا, رمضان کیسا لگا؟ نہیں, ہم تو افطار پارٹی کو ہی اٹینڈ کرنے آئے تھے اور یہاں ایک اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی افطار پارٹی آپ کے یہاں ہوتی رہیں گی. لوگ ایک دوسرے جڑیں گے اور جب جڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی باتیں پیدا ہوں گی, محبت بڑھے گی اور محبت کا ہی پیغام ہم سب کو ایک ساتھ سب تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے. اپنے ملک کی بہتری کے لیے جب تک محبت نہیں پھیلائیں گے, چاہے افطار کے ذریعے ہو, چاہے عید اور ہولی دیوالی ذریعے ہو, ہم سب کو آپس میں مل کے محبت بانٹنا چاہیے. تو میرا یہی پیغام ہے آپ کے تھرو سارے لوگوں سے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک. بہت شکریہ آپ کو بھی. کس طرح سے آپ کے رمضان گزرا ہے اور یہ افطار پارٹی کیسی لگی آپ کو اور یہاں کے انتظامات اور یہ افطار پارٹی کیا میسج سماج کو دیتی ہے؟ مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر آ کے. الحمدللہ میرے رمضان بہت اچھے گزر رہے ہیں اور ضروری جو کام ہوتے ہیں وہ بھی سب ہو ہی رہے ہیں اور اس کے علاوہ نمازیں اور سب یہ سب ادا کی جا رہی ہیں. یہاں کے مجھے بہت اچھا لگا اور اس پروگرام کا جو مقصد ہے خاص طور پر وہ شاید وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر تمام جو لوگ ہیں جو ہم خیال ہیں ان کو آنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ پھر سوشل اداروں سے جڑے ہوں یا ایکٹیوسٹ ہوں یا پھر جرنلسٹ ہوں, ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے شاید اس ضرورت جو ہے کبھی محسوس نہیں ہوئی, خاص طور پہ 2014 کے بعد جب سے ایک گورنمنٹ آئی ہے جو مسلمانوں کے اوپر جس طرح سے مسلمانوں کو پیش کیا جا رہا ہے, ان کو ایک ظالم کی طرح اور سسٹمیٹک طریقے سے سسٹمیٹک طریقے سے جس طرح سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے, ان کو دویم درجے کا سٹیزن بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے. اور خاص طور پر میڈیا کا ایک دھڑا جو ہے گدھ کی طرح کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں پچھلے 1 مہینے سے اورنگزیب کو لے کر جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے وہ نفرت اورنگزیب کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو ظالم دکھانا ہے اور اس میں میڈیا بڑھ چڑھ کے ان کا ساتھ دے رہا ہے, کیونکہ وہ اگر ضروری مدعوں کی بات کریں گے تو جن کے غلام بن کر وہ کام کر رہے ہیں ان کو ان کے وہ سوال پسند نہیں آئیں گے اور وہ وہی کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے تمام میڈیا ہاؤسز کو, خاص طور پر آلٹرنیٹو میڈیا جنہیں کہا جاتا ہے, میں اسے مین اسٹریم میڈیا کہتی ہوں, ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا ہو کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ڈیموکریٹک طریقے سے آپ اپنی باتوں کو بہت اچھے سے رکھ سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے, وہ کرنا ضروری ہے اور یہ پروگرام اس میں ایک حصہ ہے. مجھے خوشی ہے میں اس کا حصہ بنی. تو ہمارے ناظرین جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں ان تک رمضان کا کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, رمضان کا پیغام سب سے ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صبر سکھاتا ہے, شکر کرنا سکھاتا ہے اور دوسروں کے کام آنا سکھاتا ہے, ضرورت مندوں کے ساتھ کھڑا ہونا سکھاتا ہے. اپنے دسترخوان کو وسیع نہ کر کے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی, ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے دسترخوان تک وہ چیزیں پہنچ پا رہی ہیں ضرورت کی, جو ان کی ضرورت کو پورا کر سکیں. تو اپنے سے پہلے دوسروں کو دیکھیں, غریب جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں, جو آپ کے پڑوسی ہیں, رشتہ دار ہیں, ان سب کو, اور اپنا روزہ بھی ادا کریں اور ان کا بھی خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے لگتا ہے کہ رمضان میں ہی قرآن نازل ہوئی تھی, تو جو دنیا میں جو حق اور باطل کے خلاف جو لڑائی ہے اور اس میں حق کا آنا, اس میں رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے اور وہیں سے یہ ساری شروعات ہوئی تھی. تو ہم نے اس افطار میں یہ سمجھا اور سوچا کہ یہ ایک بہت پاک مہینہ ہے. ہم جڑیں گے, باتیں کریں گے اور کمیونٹی کے امپورٹنٹ ایشوز کو ڈسکس کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس کو ایک پازیٹیو سائیکی کے ساتھ جڑتے ہیں. اور یہاں پہ کیونکہ سب طرح کے لوگ ہیں, کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن ایک کلیکٹیو ہے جس میں بہت سارے کمیونٹی کی جو میڈیا لیڈرشپ ہے, میڈیا کے لوگ ہیں, افراد ہیں, وہ کام کرتے ہیں. تو ملت ٹائمز ہے, آبزرور پوسٹ ہے, مکتوم میڈیا ہے, اس طرح کے
लोग हैं वो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस प्रोग्राम के थ्रू कि हम लोग एक फोरम पे आके एक मैसेज दिया दुनिया को कि भाई हम मिल के काम कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ रेज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहें और इम्पैक्टफुल हों और अल्टीमेटली जो कम्युनिटी के रिलेटेड जो न्यूज़ है और उसकी इन्फॉर्मेशन है और उसकी मैसेजिंग है, तो मुझे लगता है कि कोगिटो एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट फोरम बन सकता है फ्यूचर में जो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। सर, हमारे व्यूवर्स, हमारे नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं, उनको रमज़ान का क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहिए? रमज़ान का मैसेज तो मेरे हिसाब से यही है कि जो तवक्कुल है, जो तक़वा है और जो इस्लाम के जो पूरा मुकम्मल दीन हयात है उसको समझने का जो मौका रमज़ान के वक्त मिलता है, क्योंकि जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है, हमारी साइकोलॉजी होती है, वो ज़्यादा रिसेप्टिव होती है। हम अपनी रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जस्तजू होती हैं, जिससे हम डोमिनेट करते हैं और दुनिया की एक साइकिल में कम्प्लीटली घुले मिले रहते हैं। ये महीना वो आज़ादी देता है कि आप अपने आप को उस दुनिया से थोड़ा दूर खड़ा करके ये सोचें कि निज़ाम के पर्सपेक्टिव से, इस्लाम के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें हैं जो आप अपने मुल्क में, देश भर में, दुनिया भर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जिससे सिर्फ कम्युनिटी के नहीं पूरे दुनिया के हालात अच्छे हों। इनइक्वालिटी है, गुर्बत है, आपकी ऊंच नीच है, आपकी राइट्स हैं ऑर्फन्स के, बूढ़ों के, मर्दों के, औरतों के, ये सब कुरान का एक मुकम्मल जो दस्तूर है, जो फ्रेमवर्क है, उससे आता है। तो ज़रूरत ये है कि सिर्फ ये ना समझा जाए रमज़ान में कि खाना पीना और एक तरीके से सुबह से लेकर शाम तक आप रोज़ा रखें और शाम को फिर बढ़िया बढ़िया खाएं। उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्लाह ने आपको किस वजह से यहाँ भेजा है और अल्लाह के रसूल के ऊपर जो पैगाम आया उसकी वजूहात क्या थी। वो दुनिया में बुराई को ख़त्म करने के लिए आया था और अगर हम मुसलमान वो काम नहीं कर रहे हैं तो हमें खुद से सवाल करने की ज़रूरत है इस मुबारक महीने में। वालेकुम, और मिल्लत टाइम्स की तरफ से आपको रमज़ान मुबारक। वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, मिल्लत टाइम्स को भी, शम्स को भी, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। सर, रमज़ान किस तरह गुजर रहा है? बेहतरीन गुजर रहा है। अब तो रमज़ान में कुछ ज़हमत होती नहीं। हमने तो बचपने में बहुत सख्त गर्मियों में रोज़े रखे। आज तो अल्लाह ताला की सारी नेमतें हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है और आज 16 रोज़े हो गए, मालूम भी नहीं हुआ। ये अल्लाह के करम की बात है। मेरा एक शेर है कि वो जिस्म कमज़ोर हो कितना भी किसी मोमिन का, एक तवानाई से रमज़ान में आ जाती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ख़ास जहन और ख़ास ताकत क़ुव्वत अता करता है, ये उसके करम की बात है। सर, ये रमज़ान में आप क्या पैगाम हमारे व्यूवर्स, हमारे नाज़रीन को देना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो ये माह रमज़ान भी है और माह कुरान भी है। इसी महीने में कुरान करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब मुबारक पर नाजिल हुआ और ये कुरान करीम बहुत अल्लाह ताला ने आसान ज़बान में उतारा और हम सब की हिदायत के लिए उतारा। मैं समझता हूँ वैसे तो पूरे साल यही पैगाम है कि कुरान को दिल में बसाएं। जैसे कि मेरा शेर है, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताक़ों में सजाने को ये कुरान नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि माह रमज़ान में कुरान की जितनी तिलावत होगी, क्योंकि आम दिन में जो इबादत होगी उसके मुकाबले रमज़ान में वही इबादत होगी तो 70 गुना सवाब मिलेगा, से ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो मालूम ये हुआ कि रमज़ान में हर चीज़ की अहमियत ज़्यादा है। तो इस माह रमज़ानुल मुबारक की अज़मतों के साथ साथ हम अपनी अज़मतों में भी इजाफ़ा करें। ये मैंने जुमला इसलिए कहा हम अपनी अज़मतों में इजाफ़ा करें कि जब अल्लाह के रास्ते में कुछ करते हैं तो अल्लाह हमें नवाजता है और हमें अज़ीम बनाता है। तो इस माह रमज़ान में सबसे बड़ा पैगाम एक दूसरे के लिए हमारा ये होगा कि कम से कम कोशिश करें कि हुकूक़ुल इबाद का ख्याल रखें। देखिए, इस्लाम जो है वो किरदार से फैला। इस्लाम नमाज़ पढ़ने से नहीं फैला, इस्लाम नमाज़ पढ़कर हम में तब्दीली आने से फैला। तो माह रमज़ान में सिला रहमी हो, हुकूक़ुल इबाद हों, एक पड़ोसियों के हुकूक़ हों, आपके अखलाक में, आपके किरदार में तब्दीली आनी चाहिए कि लोग कहें कि ये शख्स रोज़े थे। इसलिए आपने सुना होगा एक मुहावरा है कि अगर कोई आपके साथ कुछ ज़्यादती करता है तो आप ये कहकर हट जाइए कि भाई मैं रोज़े से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो माह रमज़ान का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अल्लाह ताला हमें सही दीन की सोच अता फरमाए। आज हमारी बदकिस्मती है कि मसलकों में बटे हुए हैं, एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। ये काम हमारा नहीं है कि हम किसी को काफिर कहें, ये काम अल्लाह का है। बेशक अल्लाह ने साफ मना किया है कि किसी को काफिर कहना तुम कैसे कह सकते हो, तुम दोज़खी भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कब उसको बख्श दूँ। अल्लाह ताला मालिक हैं दोज़ख जन्नत, जिसे चाहे वो अता करें। हम बहुत सारे लोगों को कह देते ना, अरे ये देवबंदी हैं, लाइक बरेलवी हैं, ये नहीं, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। अच्छा, उससे अलग हट के आप एक बात मैं आपको और बताऊं कि
کہ اسلام میں آقا علیہ السلام نے دل آزاری کو سخت گناہ بتایا. ایک بات باتوں پہ کرتے پھرتے ہیں. ایک بات. دوسرے کے بارے میں ہم کیا جانیں اس کے دل کا. انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو میرا خیال ہے اگر یہ ایک پیغام ہی رمضان المبارک کی طرف سے عام چلا جائے کہ ہم اتحاد امت پر کام کریں گے, اختلافات دور کریں گے. جب اختلاف دور ہو جائے گا تو امت جو ہے, میرے آقا کی امت جو ہے, وہ یقیناً عظمتوں کی طرف بڑھے گی. اور ایک بات آخر میں آپ سے اور کہہ دوں کہ مایوسی کفر ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا. بے شک بالکل مایوسی کفر ہے. ایسے انسان سے بے شک بدل دے, نصیب بدل دے آپ کو. ایسے انسان سے کیا غرض مجھ کو جو میرا زخم بھر نہیں سکتا. ہو گئے متحد اگر ہم لوگ, ختم کوئی بھی کر نہیں سکتا. بے شک بے شک. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ متحد ہو گئے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ایک کہاوت تھی کہ بچپن میں کہ لکڑی اگر اکیلی ہوتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے آسانی سے, اور لکڑی کو اگر جب اکٹھا کر دیا جائے تو وہ ایک انسان سے ٹوٹ نہیں سکتی. تو یہ میسج بہت اچھا آپ نے دیا ہے. اور اس میرے شعر کے حوالے سے, جیسے جو آج کا یہ روزہ افطار اور تھوڑا ڈسکشن ہوا, بڑے اہم لوگ آئے. میرا خیال ہے ان سب کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اب ہم نے ذہن بنا لیا کہ ہم متحد ہوں گے. متحد ہوں گے تو آگے بڑھیں گے, منتشر ہو جائیں گے تو پھر آپ کا کوئی نہیں. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ. شکریہ سر آپ کا کہ ہمیں اتنا اچھا میسج دینے کے لیے, ہمارے ناظرین کو بھی اور ہمیں بھی. تو ناظرین, واقعی میں سر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اکٹھے ہو جائیں, متحد ہو جائیں, فرقوں میں نہ بٹیں, کیونکہ آپ صرف مسلمان ہیں. آپ نے حشر کے میدان میں بھی صرف مسلمان ہی بن کے کھڑا ہونا ہے. اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کون سا فرقہ پکڑا تھا, کون سا فرقہ نہیں پکڑا تھا. اللہ آپ سے آپ کے گناہوں کے, آپ کی دل آزاری کے, آپ کے لفظوں کے, آپ کے اعمال کے حساب لے گا. ان تمام چیزوں کا حساب نہیں لے گا کہ تم نے نماز کس لیے چھوڑی کہ وہ دیوبندی کی مسجد تھی, تم نے نماز اس لیے چھوڑی کہ وہ بریلوی کی مسجد تھی. نماز چھوڑی نہیں جاتی, نماز فرض ہے, نماز پڑھنی چاہیے. تو میں تمام ناظرین سے یہی گزارش کروں گی کہ خود کو بدلیے. بے شک آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تو آپ کا نظام گھر کا بھی بدلے گا, آپ کے اڑوس پڑوس کا بھی بدلے گا, آپ کے رشتہ داروں کا بھی بدلے گا. تو آپس سے مل جل کر رہیے اور آپس میں محبت بانٹیے. یہ محبت کا مہینہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر 11 مہینے آپ کو میسر ہو جائیں اور ہوتے ہیں اگر کسی کو, تو محبت, صبر اور تحمل سے زندگی گزاریے. کیا پتہ ہمیں اگلا لمحہ میسر ہو نہ ہو, کیا پتہ ہمیں اگلا سیکنڈ میسر ہو نہ ہو. ناظرین تمام جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ آپس میں محبت اور اتحاد قائم کیجیے. کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن نے یہ جو افطار پارٹی کا یہاں پہ بہت بہترین انتظام کیا ہے. ایک تو ہم ان کو بہت مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ انڈر ون روف آپ نے اتنے سارے میڈیا تنظیموں کو اکٹھا کر لیا ہے. اتنے سارے ایسے سوشل ایکٹیوسٹ یہاں پہ موجود ہیں جو مختلف طریقوں سے مختلف طرح کے کام کر رہے ہیں. سب کے سب جو سول سوسائٹی کے ممبرز ہیں اپنے اپنے طور طریقے سے ایک سوسائٹی کو گیو بیک کرنے کا جو ایک بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں, قابل تعریف ہے. اس ظلم کے دور میں جہاں پہ سچ بولنا ایک مشکل ہو چکا ہے, جہاں پہ سچ بولنا ایک آپ کے اوپر سوالی نشان لگا دیا جاتا ہے, اس دور میں یہ انڈیپینڈنٹ یوٹیوبرز, یہ انڈیپینڈنٹ میڈیا والے, یہ انڈیپینڈنٹ پوڈ کاسٹرز, یہ انڈیپینڈنٹ ایسے لوگ, ایسے سٹیزنز آف انڈیا جو ڈرتے نہیں ہیں, بے خوف درے غم ہو کے اپنی بات سامنے رکھتے ہیں, ہمیں سچ کا آئینہ دکھاتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں جو تمام میڈیا, جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بکے ہوئی ہے, ہمیں کہیں دفعہ جو اصلی سچی نیوز ہے وہ ان انڈیپینڈنٹ یوٹیوب چینل سے کھوجنا پڑتا ہے, ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا یہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں. کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن اپنے آپ میں ایک بہت ہی قابل تعریف فاؤنڈیشن ہے, بیکاز انہوں نے ایسے ٹائم پہ اپنا نام بنایا ہے, ایسے ٹائم پہ یہ اس طرح کے گیسٹ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, انٹرویوز لیتے ہیں جو بہت بہترین طریقے سے ایک سچ کا آئینہ سامنے رکھتے ہیں. سچ بولنا اپنے آپ میں اس دور ظلمت میں ایک سوال بن چکا ہے اور کہیں نہ کہیں جھوٹ بکتا ہے. سو اس جھوٹ کے دور میں یہ لوگ, کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن ہو گیا, شمس بھائی ہو گئے, ملت ٹائمز ہو گیا, تمام آپ کے جو چینل ہیں, آپ لوگ اس دور میں سچ بولتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے قابل تعریف ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم یہی دعا کرتے ہیں آپ لوگوں کی اسی طرح سے کامیابی شکر پہ پہنچائے, کامیاب کی آپ اس انشاءاللہ تعالیٰ اونچائی پہ پہنچے جہاں پہ ہم سب آپ لوگوں کو ایک سچ کی آواز کے طور پہ دیکھیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کو ملت ٹائمز کی جانب سے رمضان آپ کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کا تھوڑا تعارف. میرا نام امینہ ماجد ہے. آئی ایم ورکنگ ایز اے جرنلسٹ ان آواز وائس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
तो रमज़ान की क्या रौनकें हैं, कैसे तैयारियां चल रही, कहाँ मुकीम हैं आप, कहाँ रहते हैं? मैं रहती बटला हाउस में हूँ, जो कि मेन जगह है जहाँ पे लोग भाग भाग के आते हैं, जो अब दूसरा जामा मस्जिद बन चुका है। और शाहीन बाग, जाकिर नगर को हम देखें तो अब लोग जामा मस्जिद भूल के थोड़ा इधर की तरफ आते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी रौनक है यहाँ पे। जैसे आपने बताया आप एक सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो ऐसे में रमज़ान के रोज़े, फिर इबादत, फिर थोड़ा घर का काम भी होता होगा, तो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, रमज़ान में नींद तो नहीं हो पाती है, बेशक मुझे भी मैं 2 घंटे सो के ऑफिस जाती हूँ और फिर वही रूटीन रहता है, घर आके फिर आप काम वगैरह करते हैं, तो एक तरह की थकान तो होती है, पर एक रमज़ान की बरकत जो होती है, सुकून होता है, वो अलग से होता ही है हमेशा। दिन भर पता भी नहीं चलता रोज़ा कब गुजर गया, इफ्तार पे पता चलता है कि अब इफ्तार का टाइम। और इस बार तो मौसम भी जैसे अच्छा हम देख रहे हैं ना, तो मौसम ठीक है, तो रमज़ान का कुछ पता नहीं चल रहा है इस बार। तो हमारे जो व्यूवर्स, हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उनको रमज़ान का क्या पैगाम देना चाहिए? मैं आपको रमज़ान का ये पैगाम देना चाहूँगी कि इस महीने में आप जितनी इबादत कर सकते हैं करिए, क्योंकि एक ऐसा महीना है जहाँ पे हमारी दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि हम काम भी कर रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है अपनी दुआएं कबूल कराने का। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। थैंक यू। आपका तारुफ थोड़ा सा। मैं मोहम्मद आरिफ डार हूँ। आई लिव इन कश्मीर, साउथ कश्मीर, जी। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है, वहाँ से। तो रमज़ान में ऐसी इफ्तार पार्टियाँ जो होती हैं वो कैसी लगती हैं आपको, और कश्मीर का रमज़ान और यहाँ दिल्ली के रमज़ान में क्या फ़र्क है? रमज़ान की पार्टियाँ ये होती हैं कि व्हेन यू गेट टुगेदर ऑन दीज ओकेजन्स, तो एक दूसरे को एक मोटिवेशन मिलता है, और जो इस्लाम का जो मैसेज है एक दूसरे तक हम पहुंचाते हैं, एक दूसरे को एनरिच करते रहते हैं एक सही रास्ते पे चलने के लिए। तो इसमें काफ़ी सारे बड़े स्कॉलर्स होते हैं, मौलानाज होते हैं, तो वो एक दूसरे का, मुझे लगता है वो एक अच्छा फ़ायदेमंद बात है वो। मौजूदा दौर को इसकी ज़रूरत है, जी जी, अवेयरनेस की। सर, हमारे व्यूवर्स, हमारे नाज़रीन को क्या रमज़ान का पैगाम देंगे? जी, मैं अपने तमाम जो उम्मत मुस्लिमीन हैं उनसे ये कहूँगा कि आप स्टेडफास्ट रहें, इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं उस रास्ते पे आप बिल्कुल कायम दायम चलें, और इंशाल्लाह जो आपको जो हालात नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे आपके रास्ते। एक शेर जो हमेशा मेरे दिमाग में भी चलता रहता है, अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। तो हमेशा आप सही रास्ते पे चले, और बहुत मुश्किल नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था जब पॉलिटिकल कैंपेन, तो मुझे लगा था बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, मैं कैसे यूथ को मोबिलाइज़ करूँगा, लेकिन सरप्राइज़ हुआ मैं द डे आई स्टूड इन माई विलेज। हज़ारों जो नौजवान बच्चे हैं वो मेरे साथ जुड़ गए, और एक बहुत बड़ा कैंपेन चला, और वो मुझे मोटिवेट करते थे कि आप चलो, हम आपके साथ हैं। एक नया जो दौर जो बदल रहा है, हमें इसको चेंज करने की, मतलब वी हैव टू री इंस्टेट द थिंग्स विच हैव बीन डिस्टॉर्टेड, चाहे वो हिस्ट्री हो हमारी, ये सिविलाइजेशन हो, यहाँ हमारा कल्चर को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करी हो, हम उसको री इंस्टेट करेंगे। और आपको पता है कि नौजवानों में वो ताकत तो है, नौजवानों ने एक बार ठान लिए, देन एनीथिंग इज़ पॉसिबल। एक सुनामी है वो, तो आई अप्रिशिएट देम। एंड बाकी जो भी जहाँ पे भी है, जिनके दिल में ऐसी बातें चलती है कि एक अच्छा बदलाव आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जस्ट दे हैव टू स्टेड ऑन देयर फीट, एंड उनको बस एक आवाज़ लगानी है। देखिए कैसे कैसे नौजवान बस एक आपकी आवाज़ का वो आपके इशारे का इंतज़ार है उनको, तो बस देर है तो आपकी तरफ से है, आप उनको बुलाएंगे इंशाअल्लाह रहमान, आप देखिए एक नया सैलाब आएगा। हाँ, थैंक यू सो मच सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन देख सकते हैं कितनी बड़ी मुहिम है ये कि यूथ को जोड़ा जा रहा है, जो नौजवान नस्ल है उसको अवेयरनेस, उसको जोड़ने की जो होना चाहिए वो लोग अपने कहीं ना कहीं से कर रहे हैं कि हमारी जो मुसलमान नौजवान नस्ल है वो थोड़ी सी राह रास्त से भटक चुकी है। बहुत अच्छे लोग भी हैं, थोड़े से ख़राब भी हैं, तो हम चाहते हैं कि वो यूथ जुड़े आपस में, चाहे वो मस्जिदें हों। रमज़ान के बाद नाज़रीन मस्जिदें खाली हो जाती हैं, सफ़े खाली हो जाती हैं। रमज़ान में मस्जिदों की रौनक दो बाला होती है, बहुत लोग होते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद देखने को मिलता है कि अक्सर नौजवान नस्ल कम होती है मस्जिदों में। तो मेरी उन नौजवान नस्ल से यही अपील है, यही गुजारिश है कि मस्जिदों को खाली ना करें। आज मस्जिदें खाली हो जाती हैं, कल को मस्जिदों पे कोई बात आती है तो आप भीड़ की तरह इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब मस्जिदों को असल वक्त होता है उनके साथ रहने का, पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ने का, तब आप किसी न किसी काम में, किसी न किसी घूमने फिरने में मस्जिदें खाली कर देते। तो मेरी नौजवान नस्ल से यही अपील है और यही मेरा मैसेज है कि मस्जिदों को खाली नहीं छोड़िए, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी कीजिए। रमज़ान का ये बाबरकत महीना है, मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है नाज़रीन, तो ज़्यादा से ज़्यादा
तौबा कीजिए, इबादत कीजिए, पड़ोसियों का ख्याल रखिए, रिश्तेदारों का ख्याल रखिए और तमाम अहले गरीब उनका भी ख्याल रखिए और दुआ में तमाम मुसलमान को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को याद रखिए, चाहे वो गाज़ा के मुसलमान हो, चाहे वो कहीं के भी मुसलमान हो, मैं हूँ या आप हूँ, हर किसी के लिए दुआ कीजिए। दुआ ऐसी नेमत है जो जब अल्लाह के पास जाती है तो कबूल होती है, बेशक कबूल होती है। सच्चे दिल से आप दुआ करें, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है आपको। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कहीं और किसी और जगह की रौनक से आपको रूबरू कराते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This program is presented by Hamdard Ruabza, the Drink of India.